Okay mga birds, game to na ta sa ato ang big time baha dire sa Valladolid, Carcar City. Between Team Sibunga and Team Ronda. Midawg sa game 1 ang Team Sibunga. Kini game to na. Servisyo Naldo. Baing. Tuk mo Derek. Nice one. Score! 2-0 na, 2-0. Naldo to serve para Tris. Pogs. Baing, sagang. Naldo again. Relentless attack coming from Naldo. Bronson, Nonel. Well, 3-0. 3-0. Para tugahan na ito, makashowcase sila sa ilang abilidad. At tubangan din. Kini para 4. Nonel, kasama Nonel. Iyay ka. Nonel. Eric. Pikan na yung baing. Bakman, Abo, kisama. Igang baing, wakapurma si Eric. Usgay. Side out ha, bola sa Team Sibunga. Servisyo. Plong-plong. Naldo, overhead shot. Answer by Bogs. Tok mo ni Kusiri. South kay Baing. Grabe ang Baing. Ay! Os muna ko ang nasa linya. Bakman. Servisyo plong-plong. Tingnan lang. Abo, nanas Abo. Wait! Abo. Abo. Okay na niya? Kompleto na? Nas-clean? Servisyo. Corner shot. Naldo. Nice placing. Coming from plong-plong. Grabe plong-plong. Kana nasa kuha na. Bawal ta dire hindi bakbakan na. Di ko na pastang bayan dito. Kung kana. Out ball. Manood mo ato dito sa bakbak. Hindi mo tanawon dito. Sige. Please score na. Iguales 3 sa ato score. Iguales 3. Servisyo. Cons Jerry. Win! Ano man? Tumurong ito kuyapan ganyan. 4-3 na. 4-3. Ato sa acknowledge na sila si Boston India. 1 point ball game in favor of Team Carcar. Tok mo Derek. Overhead. Is too strong. Out ball. Ikawan sa Team Bakman o Team Nonel sa Tapalaya. Go na to. Ronda versus Sibunga. Termerong hukna sa bakbakan. 4-3 sa bola sa Team Sibunga. Servisyo. Baing. Ayay, Baing. Baing. Win. Live on the court. Team Sibunga. Baing, Cebu and Plomplom versus Iguales. 4 na. Iguales 4. Bogs. Answer by Eric. Ano ka diri? Plong-plong. Overhead. Inside the box. Out ball. Iguales 4. Out ball. Bola sa Team Ronda. Nanatibig ang adlaw pa na dito. Huwag kalikuran na. Ano mo diri? Servisyo Eric. Baing. Naldo. Post guys Bogs. Korte. Saludan. Indot kayo ha. Natay Team Carter Servisyo Eric. versus Dumanho. Baing. Yay! Ball na sobrahan. Atong official driver sa Sakar. Atong pinakasunod niya. Change court. John Paul Alimios Dilika. Nice. Okay, back to the ball game. Servisyo Eric of Team Ronda. Win! Atong amigo ha. Gikan pa ni. Yes, score 8. Basta atong Servisyo. Overhead shot. Eric. Tubogs. Cons Jerry. Baing. Eric. Hard shot. Cons Jerry. Tubaing. Plong-plong. Buha. Yapon. Awas. Gikan sa pinalanggan Reyna. 4-0 to score, sige to in favor of Team Ronda. Servisyo, Bugs, Naldo.
Naldo again, two shot combination. Corner is good. Ngayon ba, adlaw sa kapistahan sa Barangay Valladolid, invite mo ato na mga pundok-pundok, manuwa ato sa Pongkot League, Ballibulan ni Makmak. Servisyo. Direct. Eric Kubaing. Lah, Kuns. Siri, out pulso, sayang ah. Score, 4-7. 4-7 ato skor ha, pabor ha sa City 4. Okay, live in the court ha. Team Ronda versus Team Sibuga. Encuentro ni, terminti. Baing! Gilabay! out ball. Sibugi gabay down! Eh, masiko ang Madre. Side out! Servisyo Consigliere. Nice! Out ball. 8-4. 8-4 na, last 4 na ang Team Ronda. Gusto mo ba sa game to? Ang Team Ronda. Baing! Consigliere. Kubaing. Win, 9-4. 9-4. 9-4 na. 9-4. Para Gis. Box. Ronaldo. Ronaldo again. Yay. Consigliere. Side pocket shot. Consigliere again. Consigliere over in. Out. Gilabay. Side out. Away. 4-9. Atuang score. Servisyo Baing. Ronaldo, let it fly. Tubogs. Consigliere. Consigliere. Baing. Wag. Aguntos 45. Bang. 5-9. Butas sa counter attack. Shoutout ko sa 5 na, 5. last year. 5-9. 5-9. Si Jande Blapas. Naradihan. Team Ronda is leading by 4 points. Consigliere. Tuplong-plong. Boss Jerry. Consigliere, nice defense. Eric. Gilabay. Side out. Side out. Bola sa Team Ronda. Oy, di ate bisita sa atong kiliran. John Paul Alimios Dilica, ang pinakagwapo. Mr. Pugi diri sa Valladolid. Baing. Oh, tanaw na ano ron. G5. Dua dito sila dyan. Tinunga. Mas rin doa kay ganina gumawa naman ang team. G5 score. Baing. Panay. Kuan lagi nya lain na tong style ang kuan kay wa pa mo kuno. For the win. 11 Yes, sir. para daw. Daog na din. Okay, minawag sa game to ang Team Ronda nakabawas. Decision game 3 coming up next.